100 meters yan. Oh. Oh. Ang gawin nyo, 2 movie stick. Paiksihin nyo yung 100 meters. Oh. Maliit, mas maliit Kasi mo, paiksihin nyo nga eh. 100 meters nga yan eh. 100 2 movie stick, paiksihin nyo yung 100 meters. Yun oh. 88 meters. Oh, wait. Umiksi na nga. Oo nga. Pero may maiksi pa dyan. Na? Mayroon pa rin maiksi dyan. Oh. Meron pa. Hello? Oh, mukhang nahirapan ka. Oh, dagdagan ko ng 200. Hindi na alam ni Daughter eh. Balik mo na yan, mama. Ako na. Ikaw na naman? Alam mo. Posible yan. Tumobs pa pa, ah. Tumobs, ah. Oh. Ano yan? Kuya, papa. 10 millimeter. Ay, millimeter. Diba? Maiksi na po, papa. Maiksi na po yan. 10 millimeter nga.